नमस्कार बंधुगण मु 30 वर्ष बयस विधवा होईगली एवं स्वामी मृत्यु पर से निज घरे एकुटिया रहूथिले। विधवा हेबा सत्वे से निज शरीर को भल भाव परिचालना करुथिले। दिने सकाळे मु उठी रोषेई घरे चा तैयारी करुथिले। जेतेबेले हालका वर्षा आरंभ होला चा सहित से गरम पकड़ा मध्य परिवेषण करथिले एवं तापरे टावल एवं स्थान पोशाक को बाथरूम रे रखिथिले। चा पीवा परे से झरका बंद करी टीवी वॉल्यूम बढ़ाइले। आनंदरे से नाचिबा आरंभ करी कांथरे थिबा बड़ दर्पण रे निजको देखिबा आरंभ कले। मु गोटे कला नाइट पिंधिथिली एवं निर्भय रे नाचुथिली। जेतेबेले कलिंग बेल बाजिला से टीवी परिमाण को ह्रास कला एवं शीघ्र तांग मुंडरे एक साफ लगाइले। कबाट खोलिबा मात्रे 22 वर्ष वयस्का कुरियर छिड़ा होइथिले। आगरे पिलाटी कहला कुरियर। राधा मन रखिथिले जे से किछि दिन पूर्व एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट रो एक सूट बुक करथिले। से सीमा मध्य कहिसेंती पिलाटी दस्तखत करबा को फाइल देला एवं पार्सल देबा बेले राधांगा आंगुठी को हल्का भाबरे छोइला। राधा पिलाटी को थरे देखिले एवं दस्तखत गले। 900 टंका दे पिलाटी 200 टंका फेरस्त करी कहला 200 टंका रिहाती अछि। राधा जी सतर्कतार सहित रिहाती कहथिले। से ध्यान रे देखिले से अन्य 200 टंका तांको निकट को फेराई देले एवं किछि समय पर पिलाटी किछि पानी पीबे बोली कहला। राधा कबाट खोली कहला तुमे जाई सारिछ भीतर को आस। से निज सूट को आलमारी रखी रोषे घर को जाई पानी आनी गला। से छाती रो साफ काटी देथिले। जेतेबेले राधा पानी आनिला पिलाटीर आखि राधांग बल उपरे पड़ीगला। झीटीर आखि बड़ होईगला एवं से पानी पीवा समय चुपचाप ता आड़ को चाहि रहिला। हठात पिलाटी छिंकिला जदि तुमे चाहो तुमे एठारे किछि समय रही पारिबो। तुमर पोशाक मध्य ओदा होई जाइछि। राधांग कथा सुनी पिलाटी दिधारे कहिला जदि तुमर कौनसी असुविधा नहीं मु किछि समय रहिबी। वर्षा बहुत प्रबल हटे। राधा हसी कहला किछि असुविधा नहीं आराम रे बस। मु तुम पई एक तौलिया आणुचिबी जहा द्वारा तुमे निज को सुखाई पारिबो। राधा कोठरी भीतर को जाय एक सफा टौलिया आनिला। टौलिया सहित एही समय मध्य राधा भाबिले जे से पुणी थरे चा तैयारी करिवे। से रोषेई घर आड़ को गले एवं पुनर्बार चा तैयारी करबा आरंभ कले। राधा हठात अनुभव कले जे घरे आउ केही अछंती एवं से गत किछि दिन धरी एकाकी जीवन ठारू टिके भिन्न अनुभव करुथिले। से पिलाटी को पचारिले तुमर नाम कौन? पुओटी उत्तर देला मोर नाम अमित। राधा हसी हसी कहला अमित मध्य तुमे बहुत सचोट होइथिबो। आजिकाल यह क्वचित देखा जाए। अमित मध्य हसिले एवं उत्तर देले जे कार्य केवल सचोट भाव में करा जिबा उचित। राधा चा प्रस्तुत कले एवं दुहे एकाठी बसी चा पीले। राधांग घरर साजसज्जा एवं तांकर उष्म आतिथ्य द्वारा से प्रभावित होइथिले। राधा अनुभव कले जे अमित को आखिरे मध्य किछि अलग अछि। बोध हुए तांकर निर्दोषता किंबा सरलता जहा तांको एक अजब ढंग रे आकर्षित करुथिला। चा पीवा सरिबा परे वर्षा मंथर हेबाकु लागिला एवं अमित उठी चली जाबाकु प्रस्तुति आरंभ कला। किंतु जीवा पूर्व से राधा को देखिले एवं कहिले मते एपरी उष्मता सहित घर भीतर को आसीबाकु देउथिबारु आपनकु बहुत धन्यवाद। अमित पुणी थरे धन्यवाद जणाई चली गले। कबाट बंद करिबा परे राधा सेठारे किछि समय ठिया हेले जे आज किछि अलग हैला। अमित को वियोग परे मध्य तांको भावना राधांग मनरे एक मधुर स्मृति परि रहिला एवं से भाबिबाकु लागिले जे एहा केवल समकक्ष कि ना अन्य किछि। अमित को वियोग परे राधा टिके अशांत अनुभव करबाकु लागिले। से चिंता करबा आरंभ कले जे तांको वियोग परे मध्य तांको भावना बारंबार तांको मन को आसुथिला। परवर्ती किछि दिन पई राधा निजर दैनंदिन कार्य रे व्यस्त रहिबाकु चेष्टा करिथिले। किंतु अमित को चिंताधारा तांको मनरे थिला। तांको आखिरे निर्दोषता एवं झलक बारंबार देखा जाउथिला। किछि दिन परे दिने सकाळे कबाट कलिंग बेल परे राधा कबाट खोली देखिले जे केही जने कोरियर लोक अमितांग हाथ रे एक छोट पैकेज धरी ठिया होइछंती। राधा चकित होई पचारिले आज पुणी आपन नाम रे एक पैकेज आसीची। राधा पैकेज नैथिले एवं दस्तखत करबा बेले एहा किपरि हैला बोली पचारिथिले। सब किछि ठीक चलीछि। अमित आंठे कहला सब ठीक अछि। पुणे वर्षा आरंभ होई गलानी एवं आज भी मु गले। राधा तांको भीतर को डाकी कहला भीतर को आस मु तुम पई चा प्रस्तुत करिवे। जहा भी हो आज पाग बहुत सुंदर अटे। अमित मध्य टिके भीतर को आसी राधा पुनर्बार चा तैयारी करबा पई रोषेई घर गुआड़ को गले। चा तैयारी करबा बेले से अनुभव कले जे से अमित को सह भिन्न प्रकार आराम अनुभव
ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅମିତ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ବେଳେ ବେଳେ ଏଠାକୁ ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ବୁଲିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ଚା ଟ୍ରେକୁ ରଖି ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏହା କରେ? ରାଧା ତାଙ୍କ ସରଳତାରେ ହସିଲେ। ଚା ପିଇବା ସମୟରେ ଦୁହେଁ ହାଲକା ଚାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଧା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ଅମିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଳତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅମିତ ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ଅମିତ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ। ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଅମିତ ହସି କହିଲା, ରାଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଦରକାର କର ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ରାଧା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ବିଶେଷ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲା, ଠିକ୍, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଦରକାର କର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ଅମିତ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଧା ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ କାଜୁଆଲ ମିଟିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାଙ୍କ ଦିନ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅମିତଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ରାଧା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ କୁରିୟର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଶେଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅମିତଙ୍କ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବା ବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ଆଘାତ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା କେବଳ ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଚମକୁଥିଲା। ଦିନେ ଅମିତ କୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ ବିନା ରାଧାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଲେ, ଆଜି କୌଣସି କୁରିୟର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଖାତିର କରୁନାହଁ ଲୋକମାନେ। ରାଧା ହସିଲେ ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କଦାପି ଖରାପ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଅମିତ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଗଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ନୀରବତା ଆଉ ଅସହଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ଚା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ରାଧା ଭାବିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅମିତ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା, ସରଳତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ରାଧା ଏକ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏତେ କମ୍ କଥା କାହିଁକି? ତୁମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ? ଅମିତ ରାଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ୱିଧା ଏବଂ କୌତୂହଳ ଦେଖାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ରାଧାଜୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ତୁମ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଚାହିଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଭାବରେ ଆସିଛ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେପରି ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଶୁଣି ଅମିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସମାନ ଅନୁଭବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛି ରାଧା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରାଧା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହୃଦୟ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଅଛ। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ଅମିତଙ୍କ ଆଖିରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆସିଲା। ସେ ରାଧାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ରାଧା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ଥାଅ ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ରାଧା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କହିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଅମିତ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ କୁରିୟର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦୁଇ ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଅମିତଙ୍କ ଆଗମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା। ରାଧା ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲେ। ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଥିଲା ଯାହା କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସମାଜ କ'ଣ କହୁନା କାହିଁକି, ରାଧା ଏବଂ ଅମିତ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ଏକ ମିଳନ ଯାହା କୌଣସି ସୀମା କିମ୍ବା ନିୟମ ବାହାରେ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଭୁଲ